Gusto niya naka-video siya. Ano to, bebe? Basa. Ay, kalabasa. Uwi. Kulay orange yung kalabasa. Uwi. Basa. Uwi. Basa. Uwi. Basa. Uwi. Opo. Basa. Ano yan? Red. Kiwi. Kiwi. Cherry. Red. Kiwi. Cherry. Saan ilalagay ang cherry? Saan to ilalagay? Saan to Saan yung ilalagay? ipis? Saan yung ipis? Sa ipinana. Wala na. May ipis doon. Ipi. Sa May ipi. ipis doon. O, ano yan? Saan yung butike? Saan yung butike? Nana ko. Di. Sa kinana. Piki. Ano ba yung Wala hawak nang mo? butike. Piki. Piki. Ano ba yung hawak ni Gideon? Guga. Hindi yan malunggay. Broccoli yan. Ikaw nga, broccoli. Broccoli. Tayo. Ay, carrots. Carrots. Nami. Ano yan? Nami. Bell pepper. Ikaw nga. Ano yan? Ano tawag dyan? Mahu. Mushroom. Ano yan? Ano yan? So. Ano tawag dyan? Ako. Repolyo. Polo. Cabbage. Polo. Kape. Cabbage. Ayan, ano yan? Pagwa. Ay, pakwan. Watermelon. Taka mama. Hmm. Mama. Waki. Strawberry. Mega. Waki. Ay, dito. Ang galing ah. Wala na yung apple Gideon? Nana. Apo. O, bibili na lang tayo ulit para mayroon ka na uling apple. Mahu. Mushroom. Basa. Pumpkin. Pumpkin. Kalabasa. Koko. Carrot. Tayo. Uwi. Orange. Oh. Pineapple. Pineapple. Apple. Anong Tagalog ng pineapple? Pia. Pinya. Guga. Hindi to malunggay. Broccoli. Ito nga. Broccoli. Gaga. Lahat malunggay. Uwi. Uli. Lahat gulay. Gugay na gugay. Malunggay yun. Ano mo yun? Repolyo. Puyo. Cabbage. Ikaw nga. Cabbage. 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 Bell pepper. Ikaw nga. Bebe. Sili. Ano sili? Ganyan yung sili. Yung nasa picture nga yun. Yung mga mukha. Yung happy. Paano yung happy? Happy. Paano yung sad? Should. Yung sili. Ay, ganyan. Paano yung angry? Ay, ganyan. Angry na yun. Ay, angry yun. Yeah. Yeah. Paano yung ano? Excited. Paano excited? Ay, ang galing ah. Sili. Nasaan na ba yung mga mukha mo? Nasaan na yun? Nasaan yung laro mo? Yung may Ano? sili. Ay, anoid. Paano yung anoid? Ano ano? Ay, ganyan yung anoid. Ano dyan? Parang hindi naman. Ano? Ano? Ano ba Ano? yun? Ano? Ano? Ano dyan? Anoid. Ano yung happy? Yeah. Yung sad. Ay, gano'n ba rin? Iwi. Angry yun? Angry yun? Iwi. Angry yan? Shashi. Ay, Ah, sili. excited. Ang dahil excited. Ay, ganyan. Ay, yung kalokohan. Oyo. Paa, tuhod. Ay, asan yung tuhod mo? Balikat, ulo. Ay, ayan yung tuhod ni Gideon. Asan ang leeg ni Gideon? Asan ang baba ni Gideon? Ayan, ang galing ah. Ay, Saan ang buhok? ay, wow. Saan ang buhok? Saan daw yung buhok mo? Ayan. Pagupit ka na ng buhok. Haba na buhok ni Gideon eh. Kayo. Ay, carrots. Nana. Ibi. Ay, may ipis doon. Nasaan yung ipis? Sige, huwag ka nang bababa doon.
Kakagatin ka sa paanong ipis. Dede. Si Dede gua. Ay, si Gideon figura yan. Eh, ako po. Wai. Ako po. Si Why? Gideon. Si Gideon figura pala yun eh. Wawa. Gideon figura. Apo. Ayan, hawak mo. Iya. Pinya. Baka. Ay, kalabasa. Pumpkin. Ito nga. Papa. Papa. To papa. To papa. Mutot si Papa. Oto papa. Mutot. Ikaw mutot eh. Papa. Oto Dede. Oto Dede. Sino? Uwe. Si Didi Gua? Uwe. Mutot si Gideon. Mahud. 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 Mushroom. Mahud. Baba. Baba. Mushroom. Baba. Kabuti. Ha? Baba. Baba Baba. yan. Baba. 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 Ma. Sin. Ano yan? Ano yan? Ang tawag na? Cabbage. Gabi. Cabbage. Sa Tagalog cabbage. Ako. Repolyo. Habi. Okay. Sir. Ugwe. Angry yan, angry. Sisi. Sili. Ano yung sili? Ay, nakagidyon. Dabato. Pigi. Ay, ligpit na yan at matutulog na tayo. Ito. Tiye. Ano yan? Tiye. Ito. Cherry. Red tiye. Red tea. Cherry. Dabato. Apo. Ah, wala na yung apple. Tinapon mo na eh. Mama. What me? Strawberry. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ano yun? Ah ah. Monkey? Ah ah. Monkey yun? Ugu. Teman nana maki. Ya maki. Ya Nasa si maki. Monkey? Bato. Maki bato. Maki. Sambaki. Maki. Yung lion. Paano yung lion? Iyayo. Paano yung lion? Wah. Maki. Ano sabi ng monkey? Maki. Ah ah. Ah ah. Paano yung ano? Yung frog? Ano sabi ng frog? Baba baba. Rabbit, rabbit. Wipi, fe, wipi, fe, wipi, fe. Bye, Ano number yan? bye. 5. Lima. Ay,